तांडव रचिब माटी भी थरिब। अमेरिका रे तांडव रचिब ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा। झड़ जोगु भयंकर बन्या हेब, वर्षा एवं भूस्खलन हेबार मध्य संभावना अछि। एई झड़ उत्तर हेंडुरास रे उपकूल रे पहुंचिब एवं सारा रे घंटा प्रति सर्वाधिक 40 माइल बेगरे पवन बहिब बोली कहा जाउछि। साइक्लोनिक स्टॉर्म हेले फ्लोरिडा परी बड़ बड़ सहर में व्यापक क्षति घटाई चित्र आसीथिला, किंतु एही समय वर्तमान जातीय पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान जे मेक्सिकोर पूर्व गल्फर बासिंदा को अमेरिका रे पहुंचवा संभावना उपर नजर रखा कहितिला, किंतु एही केन्द्र वर्तमान कहूछि जे एही झड़ सारा केंद्रीय अमेरिका एवं मेक्सिकोर युकाटान उपद्वीप में पहुंचब। आलोचना आम सहित अच्छा विशिष्ट पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक। प्रोफेसर पट्टनायक स्वागत करुच्च आलोचना को। एवं वर्तमान सारार गतिविधि को नहीं आपंकर आकलन कौन कौन लक्ष्य करुँच? नमस्कार। हाँ, वर्तमान हमारे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म सारा हमार जो हंडूरास जो केंद्रीय अमेरिकार जो रीजन माने अच्छी राज्य देश माने अच्छी ग्वाटामाला, हंडूरास आ मेक्सिकोर युकाटान पेनिनसुला यही सब अंचल से अवस्थित अच्छी। तेणु वर्तमान से नेक्स्ट जो 3 दिन आसूची से हंडूरास उत्तर दिगरे समांतरण भाव क्रॉस करुची। तेणु समांतरण भाव क्रॉस कले से द्वीपर सॉरी से देशर जो उत्तर भाग रे बहुत पर्वतमाला अच्छी। तेणु तादे जो से घसी होगी ऑलमोस्ट 3 दिन, आज है 15 तारीख, तेणु 3 दिन है 17-18 तारीख पर्यंत से जो घसी होगी जीव। तेणु से जगह बहुत वर्षा ऑलमोस्ट 500 ରୁ 600 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा दबार संभावना रोचे, जहाँफल कि आप जो कहले फ्लैश फ्लड, मड स्लाइड, लैंड स्लाइड यही भाया परिस्थिति सृष्टि कर संभावना अच्छी। तापरे तार जो शक्ति रे बहुत दुर्बल हम। बेलीज जो राज्य देश अच्छी ता भितर से डिप्रेशन रूपे क्रॉस कर तापरे जो रेमिनेंट जो अवशिष्ट अंश रहिबो जोटा कि आमर 17-18 तारीख परे से अवशिष्ट अंश जेतेबेले आमर मेरु अंचल गोटे ठंडा वायुर प्रवेश होउची आ से ता सहित संश्लिष्ट हम ताले फ्लोरिडा रे केवल वर्षा माइल्ड वर्षा रहिबार संभावना अछि। आउ फ्लोरिडा प्रति किछि विपद वर्तमान गोटे थरे सब किछि विपद अछि। घूर्णिझड़ वर्षा आनिबो, बन्या आनिबो, भूस्खलन आनिबो। हाँ, यही जो अपन जो कहले विपत्ति सब ये सब विपत्ति केंद्रीय अमेरिकार जो देश माने अच्छी हंडूरास पर्टिकुलरली तापरे जो ग्वाटामाला तापरे बेली सिटी यही सब अंचल को प्रभावित करिवो। मेनलैंड अमेरिका रे किछि आरो बेसी प्रभाव नाही, वर्षा रही पारे कारण से समय 18-19 बेलू उत्तर मेरु अंचल गोटे लघुचाप क्षेत्र ठंडा वायु नहीं कि तल अक्षांश को आसुची आ सारार अवशिष्ट अंश जो सहित संश्लिष्ट हम फ्लोरिडा रे वर्षा दे पारे, किंतु मेजर जो बन्या आपण कहले बन्या आउ मड स्लाइड, लैंड स्लाइड ये सब जिनस हंडूरास उत्तर आउ ग्वाटामाला आउ बेलीज यही अंचल हबार अच्छी। कारण से बहुत धीर गति रे मूव करुचे, ऑलमोस्ट 3 दिन से समांतरण भाव से हंडूरास देशर कोस्ट रे पैरेलली क्रॉस करिवो जोटी पर्वतमाला सहित घसी होगी ऑलमोस्ट जाउची। तेणु प्रबल मात्रा रे वर्षा दबार से जगह संभावना रहुची। सागर रे अटलांटिक सागर रे वर्तमान ये 17तम झड़ पर ये आ गोटे झड़, किंतु रूपरेखा ये ताठू अनेक परिमात्रा रे भिन्न, किंतु यह केउ केउ अंचल रे व्यापक क्षतिग्रस्त देव। सर फ्लोरिडा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हेबो ना आउ केउ अंचल मध्य? नहीं, फ्लोरिडा वर्तमान क्षतिग्रस्त हबार बहुत संभावना कम। मेजर जो इम्पैक्ट जो प्रभावटा लगुची केंद्रीय जो अमेरिकार जो देश माने अच्छी पर्टिकुलरली हंडूरास, ग्वाटामाला आ बेलीज सिटी यही 3टी जो देश अच्छी। तापरे जो युकाटान पेनिनसुला जो मेक्सिकोर अंचल अच्छी यही 3टा देश प्रभावित हो पारती। पर्टिकुलरली हंडूरास टा नेक्स्ट जो 3 दिन आसूची बहुत वर्षा 300 रु नहीं कि 506 मिलीमीटर कि ताठू अधिक वर्षा हबार संभावना रोची। तेणु हंडूरास लगुची बहुत अत्यधिक मात्रा रे जो वर्षा बन्या, मड स्लाइड, लैंड स्लाइड ये सब परिस्थितिर सम्मुखीन हो पारे। से कह दउची 30 इंच वर्षा हो पारे, अर्थात प्रबल अति प्रबल वर्षा। हाँ, जेतेबेले आपनकर कोन कि वर्तमान जदियो सिस्टम ता ट्रॉपिकल स्टॉर्म अच्छी 75 ରୁ 90 किलोमीटर पर्यंत तार पवन बेग अच्छी, किंतु से जो पवन गुरा
ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତମାଳା ସହିତ ଘଷି ହେବ ସେ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଯିବ। ଧୀର ଗତିରେ ଗଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାହାଡରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ବର୍ଷା ଦବ। ତେଣୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ଅଲମୋଷ୍ଟ 300 ରୁ ନେଇକି 500-600 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମର ବନ୍ୟା ପାଇଁକି ଆଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁକି ଭଲନେବୁଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଯୋଉ ହଣ୍ଡୁରାସଟା ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ଜାଗା। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଭାକୁଏସନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ପ୍ରଭାବ ମାନେ କମ କରିହବ। ସାର୍ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିବ, 40 ମାଇଲ ସାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କେତେ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ? ପବନ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ବିଲୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ, ମାନେ ଆପଣ 75 ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ପବନର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହିଁ ଲାଗୁଛି ମେଜର ପ୍ରଭାବ ଦବ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପବନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଆସୁଛି 15 ରୁ ନେଇକି 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ତାପରେ 19 ତାରିଖ ଆଡକୁ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟା ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହବ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଖାଲି ରହିପାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସାର୍ ସାର୍ ସଂକ୍ଷେପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ସ୍ପେନ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବର୍ଷା ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛୁ, ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବ କି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିମାଣ କେମିତି? ନାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ମୁଭ କରୁଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଦବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପେନ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ହେଲା କଣ କି ସ୍ପେନ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯୋଉ ଏରର ଥାଏ ସେଇଟା ସ୍ପେନରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଧରେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହରିକେନ ଯୋଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗରୁ ଇଭାକୁଏସନ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ବେଶୀ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ରିଲେଟିଭଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ସ୍ପେନ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହବ, ଇଭାକୁଏସନ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଧନ ଜୀବନ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ ହବ। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାର ଆଲୋଚନାରେ। ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ମାଟି ଥରାଇବ, ଭୂକମ୍ପ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।